Hello everyone! Hello kabagagwait. For today's video, magluto tag panihapon aron di ta mga pasmo. So karon naghiwa ko og meatballs mo ni ang ground pork kung sa Netherlands pa gehakt ug nahumanan nako og slice sa buhay daghang atik ug mao ni ang groente sa Netherlands prey ug sa English pa lake ang pangalan ana. So nagandam na ko og kaha ug na nakoy luwag ni Buninay, sandok ni Buninay. Ug ako atong tuplokon ang 7 aron mo dilaab mo init ang gugma charla. So niinit na atong kaha bot nga na nato og mantika gamay lang para iwas cholesterol charla. I'll show you mga kabagagwait mo ni ang tomato sauce nga akong gamiton. Ug mao ni ang meatballs nga akong gi-slice ug mao ni ang prey na akong gitagod-tagod. Diri ra gyud ko kasuway og kaon aning prey. Mura siya relative sa onion kay spring onion. Atong paituson ang meatball. Maningkamot ta og luto kay ang isa mo kaon ra to og salad. Maong naningkamot ko kay ga-crave kog parat-parat. Ug atong isunod ang prey. Sa tinuod lang diri ra gyud intawon ko kasuway aning sagbutan ni ugaon. Para naay lasa bot nga to og ginisa. Og naghangyo ko humanan ning tan-awan ning video ha. Hello. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye mga unta.